suis à Saint-Claude. Je fais une petite vidéo d'une ville historique. Nous sommes le dernier samedi du mois d'octobre. Et donc j'ai décidé de venir dans la cité de la Pipe. Visite dans les vieilles rues de Saint-Claude, dans le Jura. Sur un autre pont de Saint-Claude qui s'appelle le pont Payant. Pont Payant veut dire ce que ça veut dire.
Remonter et on va aller sur le pont. Donc là je remonte la rue pour aller sur le pont. Voilà, Saint-Claude reste une vieille ville historique dont la principale activité est la pipe et le diamant. C'est une ville qui est riche de ces deux activités. Vous voyez, même qu'on est en ville, c'est comme si on était à la campagne, ça grimpe de partout. Nous sommes toujours dans l'effort. Buen día, buen día. Estamos comenzando una jornada más de paseo. Encontramos el camino con mucha neblina, la temperatura 6 grados de temperatura en este momento. Y bueno, ya veremos lo que pasa porque estamos yendo a revisitar algunas cascadas. Así que a ver qué pasa, a ver qué nos depara la aventura de hoy. Despejarnos un poco, ir al bosque, aquí con mi querido compañero Regis, al volante de su propio auto. Y bueno, que tengan, vamos comenzando esta aventura el día de hoy. Aquí vamos entrando ya en la ciudad, ahí ya nos da la bienvenida a la montaña, todo el paisaje, la iglesia, en fin, aquí vamos ingresando a Saint-Claude. Y bueno, una mañana que parece, bueno, ya comienza a salir el sol, de todas maneras, pero está fresca todavía, tenemos 5 grados de temperatura todavía al exterior. Aquí vamos por el puente, las casas antiguas.
esta es una ciudad que se caracteriza por su historia, digamos, es la fabricación de pipas y el tallado de diamantes. Esa es su fuente. Hasta hoy día hay todavía tallado de diamantes, por más que ya los diamantes no están tan como antes, ya no se encuentran diamantes en bruto, digamos. Pero persiste hay todavía, digamos, negocios abiertos que se dedican a eso y a la pipa. Alguna vez iremos al Museo de la Pipa. Vamos a ver cuándo vamos a visitar el museo. Hoy está programado probablemente volver a la Como o ir a lo que llaman el Chapeau de Gendarme. Este es el paisaje de la ciudad. Su calle es realmente es una ciudad muy linda que conserva muchas de las cosas de su historia, digamos. Los edificios, algunas fábricas, en fin. Bueno, la ciudad se va despertando. Todavía no hay mucho movimiento en las calles, pero nosotros ya estamos. Normalmente los detalles de las flores es normal en casi toda Francia, prácticamente, ¿no? Este es un puente antiguo. Vamos a ver si se puede mostrar la parte de abajo, o sea, que la estructura del puente. Notemos que aquí hay algo. Estoy escuchando un ruido. Este es... Je sais pas comment on règle la lumière là-dessus, fait chier, merde. Bueno, el ruido del agua. Y ahí está. El agua que corre entre las piedras. Bueno, y esto es... Algunos edificios son muy antiguos, pero persisten. Y las casas que están casi a la vera del arroyo o la ribera, es impresionante, ¿eh? Cómo cambia el paisaje, digamos, en la parte donde están estos puentes, estas aguas. Bueno, esto sí que está genial. La manera de caer el agua en esta parte de la corriente es realmente genial. Voilà une vue de la rivière de la Bienne ce samedi matin et c'est ensoleillé. Et vous voyez le pont là juste à côté où nous étions il y a quelques minutes. Voilà, ici à Saint-Claude, dans le pays du diamant et de la pipe. La place du Pré, la grande place de la ville de Saint-Claude.
Una de las cosas muy típicas de Francia es esto. Esto es una pintura mural. Esto está dedicado al cine. Y ahí es un parking. ¿No? Pero fíjense en esto. Los detalles. Realmente muy... El basurero de la calle, ahí está, una pipa. Y esto recuerda un poco lo que es un diamante, digamos, así, estas planteras. Y este no sé lo que es, pero es una institución pública. Ah, esta es la municipalidad. Dicen Hotel de Ville ya. La bandera francesa y la europea. Aquí es donde se hacen los casamientos y todo eso. Por lo visto que hubo algún casamiento, por eso está aquí. Pero esto. Y aquí está ahí se esconde. No quiere saber. Se esconde. Bueno, esta sí es la ciudad de la pipa. Y el tallado de diamantes, ¿no? Muchísimos comercios han cerrado a lo largo de estos años. Este es un departamento, un pueblo, digamos, rodeado de cascadas. Miren lo que hacen en plena ciudad, una imitación de cascadas, ¿no? Así de simple. Nous sommes vers la cathédrale de Saint-Claude pour une petite vidéo ce samedi matin du 1er novembre. C'est la visite de la cathédrale de Saint-Claude. Et à l'intérieur, il y a un saint et il y a un fil harmonique de musique, je pense, qui n'est pas négligeable à regarder. Donc ça doit être pas mal. Allez, la visite commence. Je rejoins Enrique qui vient de franchir l'église. Voilà.
nouvelle vidéo en direct de la cascade des Combes ou de la Combe de Saint-Claude. Donc voilà, je descends après avoir fait les escaliers pour que vous ayez une partie quand même du parcours, toujours pareil en direct, toujours dans le cadre de la progression pour approcher une cascade. Comme ça vous verrez, si vous venez voir, ou si, comment dirais-je, comme ça vous reconnaissez le site. Et je peux vous dire que avec les feuilles et l'humidité, c'est très glissant. Donc il faut descendre avec précaution. Là, comme vous voyez, donc retour après quelques mois sur un site de la cascade de la Combe du Jura, tout proche de la ville de Saint-Claude. Avec le fameux pont suspendu. Voilà la magnifique cascade que nous avions visitée il y a quelques temps. On va essayer de s'en approcher un petit peu. Pas trop quand même parce que ça glisse, donc je vais pas je vais essayer de prendre des risques mesurés. Voir une cascade de cyprès, c'est toujours aussi magnifique. Voilà pour la visite d'aujourd'hui, pour la cascade de la Combe dans le Jura, près de la ville de Saint-Claude.
Bueno, aquí vamos camino, vamos bajando la cascada del molino de Aval. Entonces, y bueno, es un camino de hojas, bien, no es tan complicado como parece ser. Y ya estamos escuchando la cascada. Esta es la naturaleza que se ve alrededor. Las rocas, es impresionante, es tan lindo, vale la pena el sacrificio, vale la pena el frío que pues yo vine desabrigado totalmente. Y bueno, y vamos yendo, vamos a ver qué pasa. Ya se está viendo el agua allá abajo. Vamos a ver si está lejos. ¿Qué distancia está? No me fijé la distancia. Aquí está todo muy bien marcado. Esta es una de las cosas que hay que destacar, vamos a decir así, en estos paseos. Es muy bien marcado, todo bien, digamos, señalado. Entonces, no hay problema. El curso de agua, lo que es la cascada. A ver. Hay que tomar cuidado porque es pedregoso y un poco resbaladizo a causa de la lluvia. Aquí estamos, en la cascada. Ahí está la cascada. Esta es otra cascada lateral. Este es un puente y acá tenemos una cascada, la cascada que viene bajando y tiene toda un percurso. Es realmente hermoso, hay que decirlo, vale mucho la pena estar aquí. Bendito sea Dios por esta naturaleza que nos proporciona. Esto es muy, muy lindo, la verdad. Y esta es la cascada. ¿Qué baja? Va bajando aquí. Voilà, à l'instant, nous venons de faire la cascade du Moulin d'Aval et vous voyez là juste en haut le fameux chapeau de gendarme. C'est une forme géologique qui s'est formée avec les années, avec l'usure, avec les caprices du temps, etc., etc., l'hiver, l'été, le chaud et le froid. Voilà comment ça s'est formé. Ça ressemble à une licorne, c'est-à-dire à un chapeau de gendarme. Voilà, nous allons retourner juste en dessous pour aller, comment dirais-je, au saut du chien, tout de suite.
Bien, retour vers le Saut du Chien pour la dernière, pour le dernier site à visiter. Bon, là, ça va être très très rapide. Donc, c'est juste l'endroit à regarder avec le panorama. Là, nous commençons vraiment à être en haute montagne. Donc, on commence à prendre de l'altitude. Donc, pour aujourd'hui. Donc, ça reste intéressant et donc encore une belle journée qui s'annonce. Vous voyez le Saut du Chien. Alors, quelle est l'histoire du Saut du Chien? C'est très simple. C'est un monsieur, je ne sais pas dans quelle année, en quelle époque, il y a longtemps, il voulait se débarrasser de son chien et à cet endroit il l'a jeté. Il l'a jeté par en bas et le chien n'est pas mort, il est remonté et il est rentré chez son maître, aussi incroyable soit-il. Comme vous voyez là, c'est les suites de la cascade du Moulin Naval que nous voyons en bas, que nous avons descendu c'est de l'autre côté de la montagne, c'est la continuité de la source. C'est ici, donc c'est le fameux Saut du Chien. Voilà, c'est très 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 haut. Il ne faut pas avoir peur.